ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବିଜ୍ଞାନ ରକ୍ତର ସୃଜନରେ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ତେଣୁ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଭଳି କ୍ୟାମ୍ପ ମାନଙ୍କୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ଯଦି କିଛି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ସେଇଠି ଯେ ରକ୍ତଦାନ କରେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଏ ଉତ୍ସବଟିକୁ ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ପଢିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ହବ ଜଣେ ରକ୍ତ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଅନେକ ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ଶହ ଶହ ଥର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ଲଡ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ବିଗତ 97ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମୁଁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ବି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ୱାନ୍ ସେଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଅଲୱେଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍। ଗୋଟିଏ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ କଣ, ଯାହାର ରକ୍ତ ଦରକାର ସିଏ ହିଁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହାର ରକ୍ତ ଦରକାର ଯାହାର। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଆମେ 40-50 ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ 2ଟା ବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଆମେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରୁ। ଆମର ଯୋଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ये जो प्रतिकार स्पर्श कलिंग क्रोनिकल पर्यवेक्षक राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, राष्ट्रीय मीडिया महासंघ, इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर सब दिल्ली बेस्ड संघ माने एवं समर क्रांति सेना आंको सहायता रे हम ये कार्यक्रम करू। एवं आज ये कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले एम्स रो पूर्वतन निर्देशक प्रोफेसर अशोक पद्मश्री अशोक महापात्र, डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी, वरिष्ठ सांबादिक सनत मिश्र, सांबादिक श्रीराम दास एवं प्रियदर्शी पूर्वतन विधायक प्रियदर्शी मिश्र मान सब सरोजिनी मैडम सब साहाय्य करते हम मानू। अनेक अनेक सरोजिनी महांती, अनेक स्वेच्छासेवी सौमित्री, सत्यव्रत, आमर प्रियव्रत, प्रमोद, अनेक लोकनाथ लोकनाथ निजे तो बहु बार ब्लड से आज भी आगे आसिक देकी जाइछि। तेणु जोगेश्वर खोर्धारू एवं कलिकतार भी आमर 2 जन कार्यकर्ता आछिसेंती, आतिश एवं अजित खड़गपुर आछिसेंती। जेहेतु आमर एटा सर्वभारतीय संघ से माने आसी पहुंचीसेंती। तेणु ए प्रकार कार्यक्रम आमे आगामी दिन रे प्रत्येक जो गाँ मानकरे मु तो व्यक्तिगत भाव में विगत 40 वर्ष होला करी आसु, किंतु बिना रक्त मनुष्य शरीर टाउछि असंभव। मौलिक उपादान होछि ब्लड। गोटे मनुष्य ब्लड आवश्यकता ही रही। जेहेतु आम ह्यूमन सोसाइटी तेणु आम सब प्राधान्य देवा आम मूल जिनस।
जो मूल जिनसटी होची ब्लड भारत वर्ष रे बहु अनुष्ठान अछि से मध्यरु ऑल इंडिया डोनर्स एसोसिएशन जोटा अपन देखले आज की ऑर्गेनाइज करूची ब्लड डोनेशन कैंप यो नियर ढंग रे भारत वर्ष सारा बुली बुली किरी ब्लड डोनेशन करी लोकों को सेवारे लगी ये कार्य जो कार्यक्रम आनुष्ठानिक भाव में पद्मश्री अशोक महापात्र डॉक्टर अशोक महापात्र उद्घाटन कर सामिल होती आम पूर्वतन सांसद प्रसन्न पाठशाणी वरिष्ठ सांबादिक श्रीराम दास एवं ये अनुष्ठान जो आम पूर्वतन एमएलए जी थे प्रिय मिश्र बहु विशिष्ट व्यक्ति आज डोनेशन कैंप रे उत्साहित करने उपस्थित अच्छा यही कार्यक्रम जहाँ अनुमान करा दुईटा पर्यटन चलो दुईटा भितर अत्यंत पक्षे 50 ରୁ 100 यूनिट ब्लड कनेक्शन हो आशा आकांक्षा बर्तमान 10 जन कर दुईटा समय बाकी अच्छी और डोनर भी आसी सब डोनेट करेंगे 50-60 निश्चिंत हम समस्त आशा।